Carpio to Garcia. Vergara. Vergara back to Carpio. Carpio. Fakes drop. Albion! Beres naman doon. Nasa tamang lugar. 36-21. Last shot para sa BBK Santos. Basket! Ayan pass. Del Mundo. Del Mundo. Del Mundo. Laki pa rin Steven. Ilabas. Kay Carpio. Carpio recovers. 9 sa shoot. Carpio pa rin. 5 to shoot. Carpio. Binigay kay Del Mundo. Del Mundo fires. Success! 38-23 end of the first quarter. Abante ng 15 puntos sa kapanalo ng mga pulis. Awan sa BB Kings. Kanina, 5 na lang kalamangan ng bill. Ngayon, naging 15. Dagdagan agad ng 10. 10 agad ang dagdag. Second quarter na po tayo. Lamang 15 yung mobile. Ayan, mobile pa yan sila. Yung white and green, yan ang baby kick. Nag-abot sila. 38-23. Barcelona. Binigay kay Paul. Coco. Nag-dynamite pull-up jumper. Malakas. Rebound Albion. Albion binigay kay Carpio. To Garcia. Garcia. Kadong malakas. Ang pasa ng punta ng Barcelona. Head to Sakuragi. Scan on Sakuragi. Down to 13, 38, 25. 9 minutes and 30. Number 4. No good. Rebound. Goes to number 19. Remo. Remo attack. Remo kinawa sa palpala. Sakuragi recovers. Sakuragi. Basta ka siya. Albion. Sir. Coco, to Barcelona, to Santos, Santos Pinks, Santos, nilabas, Sakuragi, drop, Kalingasan, almost a shot. Number 10 na yan. Kuya, anong kapilito mo? Thanks. First row, the dynamite. Askiat, narbi Kalingasan, last row. Dosin na lang. Last row. Matagay ng point. Malakas. Rebound. Goes to number 23. Arbio to Carpio. Arbio pa rin. Carpio. Nagtitimod. Carpio. Binigay ka number 23. Arbio. To Glegs. Fires. And out. Tapingan. Napunta kay number 10. Glegs sa tapingan. Barcelona. Wala. Napunta kay Santos. Santos binigay kay Barcelona. Back to Santos. Santos, lain sa rapro lang. 3 in and out. Barcelona tinapik. Tama ko sa yata. 38-26. Down to 12. Abante ko rin ang mga naka-blue. Carpio. Carpio matake. Carpio foul on Barcelona. Second personal foul on Barcelona. First team foul. Para sa kabanan ng BB Kings. After 23, Albion, binigay kay Garcia. Back to Albion, Albion to Remo. Remaris no good. Rebound, Garcia recovers. Garcia. Pinali wala. Rebound goes to Carpio. Carpio picks. Carpio pa rin. Carpio space. Carpio. Malakas. Sakuragi. For the rebound. Binigay kay Barcelona. Barcelona back. Barcelona katagan. Napunta kay Glegs. Remo. Ahead to Garcia. 2-2. Garcia binipit. Yes sir. Oh, Garcia. 40-26. Barcelona. Binigay pa kay Albion. Binigay kay Coco. Ball back to Barcelona with 14 to shoot. Kalingasan. Good rebound Albion.